Kita na. Kaya siyempre, di ba, half lang kuma dapat. Nakaibabaan na ito. Himay. Ako na ba? Dito ni. Napimpintas pa nga, dito nga lang, hindi pagbatugan nyo. At makita yun di jay. Gusto nga. Diyan lang natin ko. Dito lang nagbatong dito, ma'am. Ma'am, dito Dito, hip line mo. Dito. So, dapat maintain rin dyan half. Lower half lang dapat makita. Ano, hang kami di mitagbato gen kung namin kumanin. At at yan. Hanggang ano ka nakapasan? Hindi dyan, dyan center line nyo dapat 1 minute. Now, so na-check mo na yung gulo din tayo tulad tayo pattern nyo. Okay, so let's study first the cloth. Your pattern should be laid out at the wrong side. At the wrong side can right side of the fabric. How to identify? Kasi ano tayo ag-identify? No, when we are, no, kitaan tayo, same man. Ang ma-identify, darker. Pag plain materials, mahirap Texture. identify. Texture. Yun na siya, shiny. Yung shade, narigat nga identify. Yeah, so, no shade, narigat hanggang So, let's look at the needle hole. Diba, dabot-abot. J smoother part, you need to, karawain nyo. Nina is smooth, so iti right side. Is smoother on the right side. While wrong side, DJ pagwaran Pagwaran kay dagom. Okay. Oh. Isunukat akin sa mo, Jay. Smoother part, ma'am. Right side, DJ. Right side na Right pa. side. Isunukat That akin. is the right side. So, wrong side ti pag end. Nakita yung dapat kita itela nga at the center fold na. And sometimes, Right side din naka-center fold. when handa nga agpuyo. Kumbaga, DJ smoother part na kit pinag-foldan na kit dita. Wrong. So, handa Dapat nga balik pa. Hi. So, stick. Ag-stick kayo nung ka dito. At dapat dagitay tela nga danagan-nagan na. When? Gusto nga pinangbasan is the right side. Nung nga binaliktad mo dito, alam mo mabasa dyan. Brand name. Kay brand name. Kita pagkakitaan mo dyan. Ano gusto nga inukran mo ka dyan. Tapos, diretso nga mabasa. Right side na dito. Narigat nga identifying the plain materials. Shade. Of shade is una. Hamuha pag-comparar. Ayan na ipinalalight na dark. Right? Kita yung hatpada. So, ag-stick kayo dito. No, ada makita yung nga deta, needle. Needle hallmark titawag na dito. So, the smoother part is the right side. And always lay out your pattern on the wrong side. Dapat naka-wrong side. Okay, so align tayo pa yung parts of the fabric. This one is the lengthwise or the selvage. Dito dua nga fix hamo bulos firm kung hamo ma-stretch lengthwise or the selvage part dito. Selvage. Your pattern should be laid out always along the selvage. Dito yung part, dito sa version na is the crosswise. Hang kayo ang layout. Depende lang kung printed material is hunata. Susurutin. Ti
design the jacket vine, of course, naka-crosswise mo pa dyan. Layouting mo. Iman-mano lang kasi dyan. Kaya hindi tao-tao, ano nga dapat ang balbaling suit na tayo tao. Ano ba yun? Or animal. Ako nakita yung commercial. Pagkikita commercial dresses. Iba nga magbabata. Bali-baliktan. Bali-baliktan. Talakay kayat dad Hindi nag... na kinita mo tayo print. Consider all those na nag-layout. Okay. Compare yung printed materials na galisto nga. Identifyin. O, di ba? Wrong side. Makita. Nakos now. Dijay ti wrong side sa pag-layout. O, data, any direction met, okay lang. Any direction data print na, okay lang. Na mapa-crosswise ka da po. Ngem, always, surutan jay, self-rates. When? Para ano din, tama? Dito mo? Dito yung name Sample mo. Sut pa parang ito mo ko sa space. Data stripe, hindi data naka... Tama na yung Una-una kaya data. alam niyo. Surutan mo pa kami naka-design mo data. Pajama. Napinta sa pajama din. Kasi ginamaan nyo dede, Muslim nga ana, di ba? So, yun ang mga dapat tandaan in layouting. Ang ating tila. Identify mo muna tayo wrong side and right side of your fabric. And then, after layouting, before, dapat yung edge mo naka-straight siya. O, straight ba yan? How to check? Up no straight, dijay. One way of checking the grain line nung naka seryoso. This is the Pakakit most lang. effective one. Ura uged-ugedan lalo dagi jay dugduma agriwis-riwis nga teltela. Detoy. The most effective nga straight data edge mo. Yung adam dagi day tela nga hang mag like denim nagrigat mo gumudon kasi straight. Very close the whip na. So using the any square kamit mo pan. Yan. Dapat straight basis them. mo no. Magkita med lang malasin mga malasin ang tsuhosam. Correct mo ni tirabin agtabasak nangisit ket. Po nakasilaw amin nakababapay tay silaw nga lampshade. Nababapay tay silaw ko ana nga tuunay deta silaw ka. Amin nga sinulit. Pero niya, yun. How to straighten the edge. Dapat naka-straight P end. Cut ends mo. Tapno makita nga naka Adamin na kita i-release. O, kita nyo niya. O. Nagkartibag kita nyo. In cutting curtains, most effective ito. Ura mo ukra din nga ugedan. Guyudem lang. Guyudem lang. Rukodem lang jeleng. Nagpintas kami no hangay straight dito edge mo sinumbangir ag tirtiritir na ag itupi ka. So ag kurtina ti pagsasaritaan kastoy. True. Ag tiritir na ag itupi ka. Huwag niya 40 na pwede. Iban ma'am. Mabalin. Ano ti per yard na deta man? 65. Uy, napinta sa 40. Actually, mayat pa yung pag uniform. Katrina J. Gray. Mabalin pa pag uniform. Nalamlamuyot niya maano. Ang kurtinahan. Okay, so naka-ready, naka-straight Ano edge. makita ito git? J1 side lang okay lang nga. Nga may straight nung paidayan. Kasi start from the cut ends. Okay, natikos na. So you are now ready. Kape tayo ko ma. Ayan. So nung nag-layout kayo t-shorts, kada long pants, yan. Straight edge na yung may So mayat ma'am no plancha mo muna, advisable. Yes. Dapat nakaplansya kumapay. Tapno to akoy. Creases. Ito na, biyugid ka. Should be smooth.
And dito, naka-flat na kita. Awan dapat kuma. Okay, so, and no agle-layout ka, your selvage, ito yung selvage mo, acidic ka. Han mo gagaw atin dyan. Kasi, avoid moving dito yung tabtabasim. Sikat di ag-move kasjay. Iso dapat talaga. Puligosan dito yung ubra. Iso dapat dakil talaga Kaya table. nakaano nga matitinag. Kasi kasta kuma. Wrong. Dapat naka-flat-flat tayo ka table. Sapol ti dakil a table. Yes. Ang table mo, pwede ni Floor. Start na pito floor. Mayan. Hanggang nagarami May mas sure pa nilagay ko yung ti floor. cutting table na talaga. Nagsobra na tayo na udi nga cutting table ko. Ano ang cutting table ti kuwan. Katangkit tiles sinapan na yung kabig dira ko. So, Hanya narigad, ma'am. Hanya narigad ti hano ka nga aggalis-galis, ma'am. So at the table ko man ito, at the wooden table ko. So may isot advice, timet ngamin madit wooden table, ma'am, ket ti agsagur. We, magbalik. So at the linoleum natin wooden Dapat. table. Di kasi pagwede na namin, di kasi ito no sarmi nga ya. No agusal ka ti cutter, hanga man mabudil ti cutter. Nakintas. Acrylic sa? Fiber mo. Nanina Okay, so let's continue. So naka-ready na anak. Oh, lengthwise, crosswise. So, naka-straight tayo ni Jai. So we will now to layout. Trial. Trial layout ka. Dihan mo manay. What will happen? Asan pa may an? Okay, there are methods of layouting. Mga umanay dito with agabay, dovetail. Baliktad din isuna. Diyan. Sa bagay isumet lati gray pagsurutan mo. Hanga mabalin nga pa kasi dyan. Then, to be sure, okay, the standard measurement for cutting allowances dito baba, hemline is 1 and 1/2. Dapat agbatog and in layouting gayam dapat duwa ag gibdan kasi duwa ti back duwa ti front, so dapat duwa katubol diyan sa base. So the edge na half, so maintain na rin diyan half inch, 1 and 1/2 o temporary ipintay kay lang, but you need to check no naka grain line. Alam ba kung na nga naka-grain line, your center line, dapat di kita center line, makita, kasi isut guide mo nga, mang-check iti grain line. O, 9 and 3/4, dapat 9 and 3/4 net lang kita. O, check, diba? The width ditoy, dapat agpada. No, itamit nga ito ti pangalaan, the center line mo, 9, dapat 9 with ng design. Medyo bangking. Bangking talaga dyan o dyan musika. Ellis Berman. 9. So, dapat nandyan yung square up. O, tama. GH ng bangking. Ay baka banking no, kasi JT bang check, tapno hanga banking J layout mo. 9 and 1/3/4, 9 and 3/4, and data center dart 9, dapat 9. Okay na yan. Anat makunkuna ka di, surutan di jay urnos, detoy, Tela. yarn, yarn ti tela. Tapno hanga agtiritir. Lalo tong long pants, importante check the grain line first no nag-layout. Sige, di ba ati duliso na? No nag-banking ka ati center line mo, mga nasinuro te grain line ti tela, kalabas iti na. Mostly, kita nyo yun, adda do mga commercial pants. Pero pag dagdag ko tam, tay ito'y NDJ baba. Pag siritil jeriki na.
Ah, iso DJ pa ka lang. Tuloy sa gaya magatang ko nga pantalon te barok na ko ken nilakay kita puri lang dyan nagbatog sa madi digi jay ti epekto ti hanna sinuro ti Greenland. Okay, so since hang umabot tay with baliktad din jay pattern mo maintain half inch tapos jemit lang ti front mo no kwa. Check mo di green line 7 and a half. Ang ka nga ay mayatin. Wala matan. Panay. 8 and 1/4. Yes. Okay. O, ipin mo no kwan. Laglagi din di jay. Checking the grain line. Tapos naging pintas ti output go. Naisip pa kung ang tubig maudi ka na nag-layout, hindi ka pa yung nag-check the green line. Banking. Mama, kit naka-ogi din. Mamaya din ka din. Twang. Baliktad. Baliktad din man pati. Adalat tapay gayam anana deti. Ayan, yati basta-basta. Amin all garments. Kaya mapa-blouse man, mapa-short. Dapat ag-check the green. Ijay tumet Ag-check. blouse darts ti pag-check. No, nakasurod. The edge ti tela. Adala tabasit banking na. Yung at least han nga nakaro. Again.